Ya habari wa ndugu watazamaji, mimi naitwa Nela, ninatokea Vid Media. Sasa hapa tuko ku Umoja Secondary School. Tumekuja, tuko na topic nzuri sana inaongelea je, kuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume? Sasa hapa tuko na kaka zetu, acha tuwaulize kama wanaamini kati ya urafiki wa mwanaume na mwanamke. Acha tuende. Hata utatuambia pia, si eti? Jambo. Jambo. Habari zenu? Fresh kabisa. Unaanza bana mikro kiloko kakaangu. Ya. Sijui kama unaanza ikala vile vile ama unaanza shimama. Ni wewe tu kabisa. Hata ukala kuna shida. Ya, leo tunakuja hapa kama Vid Media. Tuko na topic fulani hivi tunataka tuongelee. Tunataka kusikia idea yenu. Unaanza naambia jina lako kiloko. Jina langu so mimi ndio wanataka Mr. Anaclem Mbengwa. Eti niko Anaclem Mbengwa but nani yangu amesema like my nickname kuendana na career mimi nafaka juu niko musician. So napiga drum banataka ana drama. Yeah, wow. So that is my nickname. Okay, unaweza mpatia na kaka yetu pale. Jambo. Ya jambo. Tunaweza kujua jina lako? Ya ndio. Ya wananitaka Fabrice Kaloa wala MK ndo kabisa jina ni watu wengi wanazoea sana MK. Wow, like hapo tuko na bastari tu kabisa. Tunaenda kusikia idea ya Kavambi kutokea kwa bastari wetu hapa. Okay, leo sasa tuko na topic inasema hivi, je, huko urafiki kati ya mwanamke na mwanaume unaamini kama vile? Tuambie sasa kaka yetu, kutokana na wewe si unaishi uko na miaka mingi kaka yangu, uko mtoto ushaelewa vya mingi, tuambie. Ya ndio kumie ili iko sawa vile tunaweza sema ni deba. Bo sasa mimi niko kupanda kusema ndio urafiki ya fie na garso inakuwaka. Sasa kama hivi unakuwa na I know that uko na ba friend ba fie, si vile? Ndio. Mwa ba friend ba fie kuna mshapenda unaona sasa yule rafiki yangu kweli, lakini mimi nampenda. Kuna buisema unaweza kuwa mko pale kati ya wewe na rafiki yako. Ya ndio kukua kwanza urafiki na fie na garso unampendaka kwanza. Unampendaka ile kusema kwanza unampenda wewe na damu yake na yako inaendana. Juu hawezi kuwa rafiki ya mtu kwanza binafsi na umpendi. Inaomba kwanza umpendi wewe roho yako kwanza inamfurahia. Unaona? Hata itakuwa kusema kimapenzi na inaombaka mtu mwenyewe utapenda mkwe kwa naye rafiki mbele. Okay. Yeah. Mpate kwanza kaka yetu hapa atuambie maoni yake. Vipi wewe? According to me. Yes. Na mimi na believe mimi anasema tu urafiki ya mwanamke na mwanaume inaweza kuwa. Join siku. Haiwezi kuwa, mimi naweza kuwa. Inaweza kuwa tu. Lazima. Sasa mimi nawaza maybe ukikuwa na rafiki ya fia pia unaweza kutokea hata mumaisia fulani. Hapana, ile inaendana na mtu mwenye tamaa. Eti so kama mwenye tamaa mwenye anapenda vya karibu eti but kama unamrespect yule mwanamke ambaye uko naye na unajua wewe sababu ni rafiki yangu wa kweli, ambazo mkafadhili wewe unasema pale. Unapenda karibu wae. Mwanapenda vitu kwa mbio. So sije kama ni mpaka sana vyote sasa. Hapo tunataka kuelewa kaka yetu kwa mwenye kuna vitu vyake na haraka so basi kutana sometimes bobiko kafasi hivi and then hata elewa kama ni rafiki yake, so njoo inamaanisha mtamamu ile njia vile basi. Utakuwa na hiyo tamaa ya kutaka vitu vya karibu. Unasikia sasa vile pale hakuna tena cha urafiki pale. Ushampenda deja. Maana cha kufaa pale wewe una stop tu urafiki naye mapema kama unajua mimi kabisa mimi naye hatuendane tabia yangu. Wewe sasa baraka na wasema gisi una explain hapo. Na waza wao waamini kabisa kati ya urafiki wa mwanamke na mwanaume. Naaminia kama mnajiheshimiana wewe tunajua huyu kuna limit yake hapa. Limit yake ni as my friend. So huyu limit yake kwa hapa na huyu limit yake kwa hapa. Naaminia urafiki. Na kama amrespect ile manani hakuna urafiki pale. Sasa vipi kuhusu uko na marafiki wa kike ama? Niko nao kwa masomo na kucheji. Kwa marafiki yako yote sikia ataka hisia fulani Hapana, siawai dada. Sina respect na heshimia sana. Na heshimia sana. Kama uko na rafiki yako peace kabisa unasema huyu rafiki yangu anakuwa peace vipi au unasema huyu ni rafiki yangu lakini najikaza tu juu niko na sheria sijui Hapana, sio vile. Kakaangu. Sio rafiki wanamke basi. So nasema naongelea kuhusu peace. Kuna rafiki yako peace mwanamke wa bia kabisa. Mweupe
anamshinda hata girlfriend wako. Niko na nguvu. Anaweza kuwa rafiki yangu tu kama namchukulia kama rafiki. Kama nambana sana rafiki, anaweza kuwa rafiki. Basi naomba mbao ikoje. Anaweza rafiki. Ana maisie kama yeye si ni peace au wewe unaweza mtamani. Hapana, siwezi mtamani. As long as niko na girlfriend wangu mimi napenda sana. Na nipenda sana siwezi nikamtamani. Uko na girlfriend kwanza? Hapana, sina. Hapana? Kama iko pale utasikia. Kama sina girlfriend. Unasikia uko na girlfriend? Sina girlfriend. Mbona tena pale? Vipi wewe uko na maybe rafiki wa kike ama? Mimi si ndio maana nikwambia kama rafiki ya mwanaume na fii na iko juu ya nini? Niko nabo ba mingi tena sana. Wenyewe tunapartage nabo kwa mashauri za mingi. Mimi sina girlfriend, siwezi kudanganya. Niko mtu mzima, mimi nasema kweli. Uko single? Niko single. Sina ya kusema girlfriend, na tena nikakuwa na rafiki kabisa. Unakutana kama mimi nakuwa na rafiki vile kafika wakati yenyewe unakia kutana niko na kuwa na kaisa na lazima ya kukuwa na girlfriend. Siwezi enda mbali. Mimi napasha tu niambia okay. Juu wakati tukisha kuwa barafiki tutakuwa kutana tuisha juana matabia, tunazoeana, napasha mwambia na ndio haezi nisumbua sana kutokana na ule mwenye anakuya mbarabara ndio maana mimi napenda niko na marafiki wanamke tena ba mzuri juu mimi na kesho yake nikatapenda kuoa wala natapenda nikuya sana mahusiano, sitaenda mbali, naenda tu kwa ule mwenye tuko naye. Maana yake wewe kuwa na rafiki wa mubaya kabisa hauwezi. Rafiki wa mubaya anakuwaka kutokana na tabia. Jua kwake mtu wa mubaya hapana. Tabia ndio inaonyeshaka mtu kwa mubaya. Mtu anakuwa vile vitu anapenda, lazima mimi napendaga fio wa mweupe, napenda fio wa munene wa hivyo. Kama kuna fio wa hivyo ni rafiki yako, kisha iko na vile vitu unapendaka. Vipi hawezi mfuata? Tena iko single kabisa. Si ndio mimi nilisema tena hivi. Kukua rafiki na mtu inatokanaka na gisi unaona kwanza huyu tunaendana. Hata garso kwa garso unakia kutana munaendana kwanza, unakia kutana huyo atakushauria hivi, unaelewa wewe na utamshauria anaelewa, si unaona? Njoo iko vile. Ndio maana unakutana sasa mimi naenda kwa ule fie tunaelewana bien. Tunakuwa burafiki. Kule kumwisho kule siwezi kukudanganya, mimi nasema okay. Mwanzo mimi nilikia ni rafiki yangu, lengo yangu mimi ni kusema kama nikatapenda nioe wala nikuwe na mahusiano, mimi namwambia sasa. Wow, tunapenda sana kusikia mawazo yenu. Unatuambia nini kama sisi Vit Media tulikuwa hapa tunabauliza makesio, unatuambia nini? Yenyewe nitapenda tu kuambia ngasema ni kazi ya bien. Na siwezi ambia kama muache hapana, muendelee kuoji mpate mawazo ya watu wengine. Ni maana sana. Na kaka yetu hapa tunataka kumsikia. According to me na mimi. Okay. Unasema tena channel ni nini? Vit Media. Vit Media. Okay, so Vit Media Zaleka. Tunasema tena asante kwa kutuoji, ni vitu vya bien sana, so msishie hapa. Muendelee na kwa wengine wa vijana waulize kwanza matric questions za hivi. Itakuwa sawa, itawasaidia sana. Wow, thank you so much. Tunafurahi sana guys, na waza ulikuwa unatufuatilia. Naomba utu like, comment in Vit Media. Umesikia wewe peke question, unaweza tia comment hapo. Thank you so much.